So, good morning. This is teacher Jacob, and let me introduce the class for today. This is going to be about reading class. We're going to study Unit 4 and pages 42 and 43. Perhaps 44, but not yet. So let's do it. Buenas tardes para todos y todas. Les habla el profe Jacobo. Hoy vamos a estudiar la unidad 4, páginas 42 y 43. Este ejercicio que estamos haciendo nos va a servir para poder desarrollar el ejercicio o el video que envié anteriormente, la semana pasada. Perdón, el lunes. El lunes envié un video que era de clase de lectura. Este video, pues, o estos videos que vamos a seguir haciendo, va a ser una ayuda, cosa que ustedes en su casa pueden ir completando y de una vez desarrollar la actividad que tienen pendiente para la otra semana. Recuerden que tienen tiempo, no es necesario hacerlo, pues, digamos, con afán, sino trabajarlo al mismo tiempo. Entonces yo les voy a ayudar básicamente en desarrollar las actividades que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer una lectura del libro de la unidad 4, ¿listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, vamos a mirar en la página 42. Vamos a empezar. Let's start. Before this, I want you know something, or I just want you answer this question for me. What is your favorite book? Very good. ¿Cuál es tu mejor libro? O sea, ¿cuál es tu libro favorito? Un libro que te haya llenado, que te guste. Entonces, me gustaría mucho que me dijeran eso, a ver qué tal es. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder cada uno esta pregunta. What is your favorite book? ¿Cuál es tu libro favorito? Entonces, van a contestar cada uno en su cuaderno lo que quieran escribir. Look at this. Unit 4 Story Times. Esta unidad 4 nos va a hablar es de los libros, de la importancia de leer, de esos libros que nos llenan. Por eso la pregunta, what is your favorite book? And then you write. There is also a value. A value is like something important for you. This book want to talk. Look. Creativity, connecting things in a new way. Es muy importante que la creatividad se desarrolla a través de la lectura. Y esa lectura, pues, desarrolla un poco el cerebro y en este caso en inglés, pues, muchísimo más. Entonces, creativity, connecting things in a new way. La creatividad conecta como las cosas de otra forma nueva. Entonces, entre más creatividad tengamos, pues las cosas van a mejorar muchísimo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Eso es lo que necesitamos entender de la unidad 4, que vamos a hablar de los libros, the books. And what is your favorite book? Let's do it. Number 1, page 42, number 1. Match the columns, say how they are relative. So, in this moment, is connection. Hay que unir el A con el espacio que viene ahí, ¿listo? Entonces, ghost. Ghost correspond to hare, rabbit, wolf, or castle. Okay? So, in this case, for example, you say A and correspond to the castle. Full moon. Full moon correspond to hare, rabbit, or wolf. So, full moon correspond to wolf because wolf, it's animal that when it's appear the full moon starts sometimes barking, sometimes says strange sounds. And C, tortoise. Tortoise is similar, say, turtle or turtle, and it's similar like hare. I mean, because it's an animal. Okay, good. And now. So next, number 2 is working groups and find someone who made different connections. So you need to find someone who speaks different, but just go to the point.
So activity 2 that I need you to do is listen to the teacher and read mentally. I want is you concentrate and then you can understand this, okay? Listen carefully and try to understand so you can follow me. Let's go, okay? Let's read. Reading the Fahrenheit 151. Notice, pronounce reference. Write is often use pronouns to avoid repeating names and words. It is important to know who or what the pronoun refers to when you read. Let me explain this to you. Reading, this reading, and this is square that you notice this. So let me show you is this part that I want to show you is this. So what is this? It means, en inglés, si yo quiero decir casa, digo house. Pero hay otra forma de decir casa. Uno puede decir it, y it is similar to say house. O, for example, cars. Yo digo carros, y yo no quiero volver a decir carros. Puedo decir they, or I can say also at the end of the sentence, them. Al final de una oración, para decir carros, puedo decir los carros, the cars, o puedo decir they, y me estoy refiriendo a los carros. They are expensive, por ejemplo, ellos son muy caros. Y ellos se refiere a los carros, the cars are expensive. Nevertheless, it's possible to say at the end too. Al final también es posible. Por ejemplo, uno puede decir los carros son... no, las personas tienen sus carros. The people have some cars. And if I want to say no cars, I can replace, por reemplazarlo, the people have some of them. Them is a pronoun, es un pronombre. Entonces, algunas palabras se cambian por pronombres. Eso es lo que quiere decir la lectura y lo que nos va a enseñar. ¿Listo? Entonces, exercise to listen and read mentally. Okay? So let's do it. Very slow, and then you can understand this. Fahrenheit 151. Fahrenheit 151 is a novel by Ray Bradbury. It represents a vision of a future American society. Notice this, the title. The novel, the story, it's about future of the people, American society. Let's do it. And notice this, there are some numbers, 5, 10, 15, and 20. So notice this, it's separating the paragraphs. Estos números separan los párrafos. Entonces vamos a leer el párrafo donde está el número 5. 1, 2, 3. The book is about Guy Montag, a firefighter who doesn't put out fires, he starts them. Wow, it sounds crazy. Guy burns books. He lives in a city of the future where the government prohibits books because it thinks they are dangerous. Notice they are dangerous. The title of the novel is Fahrenheit 151 because this is a temperature at which papers burns. Okay? So this is paragraph number 1, number 5. So let's go to number 10. Number 10, it's at first, Guy enjoyed his job. But one day, on his way home from work, he meets his neighbor, Charisse, who tells him that she loves reading. She tells him about her favorite books. After that, Guy goes home where he tries to chat with his wife. But she doesn't want to talk to him. He spends the day watching TV. Guy decides not to burn a book, but to read instead. He realizes books are not dangerous and that his society is not perfect. Okay?
So let's go to number 15, the paragraph 15. Then, one day at work, an old woman refuses to leave her books and she dies in fires. Wow, it's crazy. Guy gets some books from the woman's house and takes them home. His wife suspects that he is secretly reading, so she tells the government. Other firefighters visit his home. They find books and board them, but Guy escapes. 20. Paragraph number 20. Next, Guy discovers a community outside of the city where everyone reads books. A war starts in the city and destroys it. In the end, Guy returns to the city with his new friends to build a better society. So this is a fantasy. This increased intelligence. So according to the reading, let's complete the book. Let's complete exercise number 1 and exercise 2. So 1. In pairs, mark tick is this, and then type the books that you like to read and discuss your favorite types of stories. So, and this is very simple. Tú vas a colocar como los libros que te gustan: science fiction, horror, adventures, romance, comedy, no, mystery, okay? You just choose. I don't like horror, no me gustan los de terror, entonces horror le pongo una X y a los otros take, los que te gusten, okay? Number 2, let's go number 2. Number 2 is skim the book summary quickly and label it with the correct type of the book for activity 1. You got this? Skim the book summary quickly and label it with the correct type of the book from activity 1. So it means que tenemos que leer lo más rápido posible o como ver los títulos rápido, ¿cierto? At the end, y mirar qué tipo de libro es, ¿ok? Por ejemplo, en el párrafo 1, the book is about Montang, a firefighter, o number 2, paragraph number 10. ¿De qué se trata esta historia? ¿Es a science fiction? ¿Es a horror? ¿Es a adventure? ¿Es a romance? ¿Es a comedy? Or is a mysterious story? So you tell me, what is it? ¿Ok? Entonces tenemos que colocar como número 2 esta historia o esta lectura corresponde a qué género, por decirlo así. ¿Ok? All right, very good. Spectacular. So now let's go to page number 3. Okay, so let's do it to the exercise number 3, and this is what I need you to do it. So exercise 3 is underline the words the pronouns refers to. So remember pronouns. Hay que recordar que son los pronombres I, you, she, he, it, we, and they. Aunque hay otros pronombres como me, you, him, her, it, us, and them. Those are pronouns. Entonces aquí nos dicen he in the line 3 refers to. Entonces he en la línea número 3, como ahí está ahí subrayado, vea que está hasta subrayado. Dice, he starts then. So refers to the book, Montang, or Branbury. The book is about Guy Montang, a firefighter who doesn't put out fires. He starts them. He starts them. Entonces, ese him refiere que es un libro, o Montang, que Montang es the book,
The book is about Guy Montag. La persona se llama Guy Montag. Or Bradbury. Bradbury, it's Luca is the person who wrote the novel. La persona que escribió la novela se llama Ray Bradbury. Entonces, ¿a quién hace referencia? A book, Montag o Bradbury. I'm gonna give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. The city is also a global trading port. You get it, that? Okay, let's go to exercise number B. They, the pronoun they, el pronombre they, que quiere decir ellos o ellas, pero en este caso tenemos que significa they. Por ejemplo, en el número 1, he representa, dice he starts them. Él empezó. ¿Quién es el que pensó, el que empezó? ¿El libro o la persona? Entonces, ¿es the firefighter or is the Guy Montag? Entonces, the book could be one, aunque para el libro se dice it. Entonces, por descarte ya no ponemos libro. So, en el número, el número 1 ya no podemos decir libro porque nos queda entre Montag y Bradbury. Como Bradbury es el autor, pues no hace referencia tanto al autor, sino que hace referencia al Guy Montag, que es, the book is about Guy Montag, es como el personaje, ¿ok? Ok, number 2, they, y tenemos que ir mirando la línea, ¿no? They say, look at the line, que miremos la número 5, la línea. They in line refers to, dice, and the government forbids books because it thinks they are dangerous. Entonces, ese they ya no significa ellos, sino que reemplaza, puede ser unos objetos o animales también. En este caso, ¿a quién refiere? They. A firefighters, a los bomberos, governments o books. Le voy a dar 5 minutos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso corresponde a books. ¿Listo? O sea, los libros. O sea, they hace referencia a libros. O sea, hubieran podido escribir they. En vez de they, hubieran podido escribir los libros, the books. Pero quitaron the books y colocaron they, reemplazando eso. ¿Listo? Bueno, vamos ahora al último y ustedes van a hacer eso en sus casas. ¿Listo? El último dice, she in the line 9 refers to. El pronombre she, ella, a quien corresponde. Entonces, vamos a la línea 9 y dice, he meets his neighbor Charisse. Charisse is a person who tells him that she loves reading. She tells him about her favorite books. Entonces, she in lines refers to Charisse, an old woman, or a guy's wife. En esta línea no aparece la esposa de la persona que escribe, no está hablando de una mujer, sino está hablando de Charisse. Mire que Charisse es el nombre. Look, he meets his neighbor Charisse. Él conoce a su vecina Charisse. And who tells him, a quien le dice que she loves reading, y ella. Entonces, Charisse, ella refiere a Charisse. Okay, so in your house, you're gonna complete 3 and 4, no more. El número 3 y 4, ya hemos hecho 3, solo nos queda el 4 que responder unas preguntas. Por ejemplo, 4. Why is Guy different from the most firefighters? ¿Por qué él es diferente a los demás bomberos? Pues ustedes tienen que contestar ahí. ¿Listo? So, hasta ahí nomás. Bye bye. See you next class. Thank you. Bye bye, teacher Jacob.